लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचें सेशन 27 तारखेक जुलैच्या समन केल्लें आनी तें अशा स्थितीन जाता ज्या वेळार गोंयांत कोरोना व्हायरसाच्यो केसीस दिसान दीस वाडत आसा. आज आमी काँग्रेस लेजिस्लेटिव्ह पार्टीची आमची मिटींग आसा आनी मिटिंगेक आमी वेगवेगळ्या विशयाचेर डिस्कशन केलें. पयलो विशय म्हणजे असेंब्ली आनी सगळ्यांचें अशें मत पडलें की असेंब्ली खूब कमी दिसां खातीर मागयल्या, म्हणजे 2च विका खातीर मागली. तांचें म्हणणें आशिल्लें की असेंब्ली आनी मायज दीस जावपाक जाय आशिल्लें, कारण हें फूल फ्लॅज बजेट सेशन आसा आनी हातूंत भितर फूल बजेट पास जाता. एडवायजरी कमिटीची मिटींग जेन्ना जातली त्या वेळाचेर आमी हो प्रश्न उपस्थित करपाचो प्रयत्न करतले. त्याच भशेन ह्या असेंब्लीत सरकाराचे फेल्युअर्स आसा ते मागीर कोविडाची स्ट्रॅटेजी जाय, ते मागीर तुगेले आमचे भायल्यान जे सीफेरर्स येता तांचे बाबतींतली पॉलिसी जाय, अशे वेगळे वेगळे. ताजे भायर मागीर लेबराचो इश्यू जालो. ताजे फाटल्यान मदींच बातमी आयली की लेबराचे पयशे काडून आनी कोणाक पावले. अशे वेगळे वेगळे इश्यूज हे आमी असेंब्लीत एग्रेसिवली उपस्थित करपाचें ठरयल्लें आसा. दुसरो म्हत्वाचो विशय जो आमी आतां कितले दीस जाले सरकारा कडेन मागतात की आज ह्या कोविडाक लागून समाजातलो दुर्बल घटक सामको त्रास, तो मागीर पायलट जाय, रिक्षावालो जाय, टॅक्सीवालो जाय, खाजेकार जाय, चणेकार जाय, फुलकार जाय, हे सगळे अक्षरशः त्रासांत पडिल्ले आसा. आमी पयलीं हांवें एक पत्र बरोवन चीफ मिनिस्टरा कडेन मागिल्लें की 100 कोटीचें प्रोविजन करून तांकां कितें तरी एक पॅकेज रिलीफ तांकां दिवची. आमदाराची मिटींग आपयल्ली विरोधी पक्षाच्या, त्या वेळाचेर आमी हो प्रश्न प्रामुख्यान उपस्थित केलो. परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा, तांकां कितें तरी तुमी रिलीफ दियात, कारण केंद्रान पॅकेज दिलां, 20 लाख कोटीचें पॅकेज दिलां अशें आमी वाचलें. मदीं आमी पेपराचेर वाचलें की मुख्यमंत्र्यान 2000 कोटी मागल्या सेंटरा कडल्यान, स्पेशल ग्रांट्स मागल्या, पॅकेज मागला कितें म्हणून. ताजेरय कितें जालां तें आमकां अजून कळुना. आनी म्हणून आमी म्हणिल्लें की एक फायनान्शियल कंडिशनाचेर एक व्हायट पेपर सरकारान पब्लीश केलो. कितें परिस्थिती आसा. आज 500 रुपया कोण मेळपाचे, 2000 मेळपाचे, लाडली लक्ष्मीचे पयशे मेळपाचे, तरेतरेचे जे गृह आधार आसा आनी हांकां वचून 3-3, 4-4 म्हयने जाले पयशे मेळना. ह्या परिस्थितीन सरकारान एक व्हायट पेपर काडून फायनान्शियल कंडिशन ऑफ द स्टेट कितें आसा ह्या लोकां मुखार हाडपाक जाय अशी आमची मागणी. बाकीचे विशय जे डिक्लेअर केले ते आमचे न्यूजीन रिजनल ते घेतले. हांव चड उलोवपाक सोदना कित्याक आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन उलयलो आहा. सरकार चलना, असेंब्ली सेशन आपयलां, कितें दिसता सरकार ह्या असेंब्ली सेशन आपोवन कितें डिस्कस करपाक सोदता. आनीकूय देंवयलां, कॅबिनेटीन डिसिजन घेयला कितें उदरगत सुदारप करचें न्हू, नो न्यू एक्सपेंडिचर. आतां आमदार जावन आमचें काम कितें? गांवची उदरगत सुदारप. आयज आमगेले वेस्टर्न बायपास ब्रिज इतलो वयर आहलो तो सगळो हाडलो कॉन्ट्रॅक्टरांनी. म्हणटकच तरेतरेची माहिती घेवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना विधानसभा सुरवात जाता तर आमकां एक अधिकार मेळटा एक आमदार नात्यान, लोकांचो प्रतिनिधी ह्या नात्यान, की लोकांचे होप्स आहा, लोकांची एस्पिरेशन आहा, लोकांच्यो अडचण्यो आहात, लोकांची मागणी आहा ती आयकून घेवपाक. आनी ही आयकून घेतल्या जाल्यार
आमी विधानसभेत क्वेश्चन घालतात, कट मोशन घालतात, कॉलिंग अटेन्शन घालतात, मॅटर्स ऑफ अर्जंट इम्पॉर्टन्स घालतात आनीक सरकारा कडच्यान एक चर्चा जाता आनीक प्रश्न आहात ते सुटावे जातात. आज जरी तर असेंब्ली सेशन जरी देंवयलें हें कशें जातलें? टोटल एक्सपेंडिचर जर कट केलो बजेट आनी कित्याक? आज की फाटले खेपे एक बजेट गायल्ली ती बजेट आमी परफॉर्म केला. वॉट इज द परफॉर्मन्स ऑफ द लास्ट बजेट? देखून म्हाका दिसता बिजनेस एडवायजरी कमिटी सांगपाक आमकां उणें उणें 4 सुमनां जाय, एटलीस्ट 4 to 5 weeks. So we can ask questions, we can debate questions, we can discuss questions, we can discuss the problems, the aims and aspirations of the people, and we can settle it. It doesn't mean we don't realize that the government is in difficulty. Yes, we realize government is in difficulty, but government must also discuss with us. Maybe we are in the opposition, but we are also important members and representatives of the people. If there are difficulties for the government, we'll discuss it. We'll find a solution. I am not saying that Chief Minister must get funds from heaven. But what I find that today everything is going wrong. The money which we are supposed to get from the center is not coming. And very, very important, the government is responsible for one crisis after another crisis. First came economic meltdown because of demonetization, unemployment crisis, industrial crisis, the crisis regarding banks, then there came the border crisis, then came the coronavirus crisis. Now government has created one more crisis and to increase the petroleum prices. When one hand we are asking for a white paper to know about the economic package, how to reach out to the people, other side government instead of giving us an economic package or telling us out of the 20 lakh crores of rupees which central government has given, how much is coming to the Goa, they are increasing the petroleum prices. And how much you are increasing? Continuously for 18 days you have increased the prices. Increased by 100%, not 200%, not 300%, 820% the excise on diesel, 200% is the excise on petrol. Now this is affecting the common man. This is affecting the transport, bus lobby, taxis, the rickshaws, the pilots. Instead of giving them a package, you are increasing the prices. What is this logic? Now we are asking, last time also economic package. We asked open the bars. They are saying we are ready to open the restaurants. Who is going to run the restaurants without bars? Please, don't go by the central this. Goa government has got certain responsibility. I feel those people who are running, they are facing great difficulty. So start bars and restaurants, because both together they can gain some income. So like this, there are many issues. We want to discuss these issues. We want to debate these issues, and we want to find a solution. And government should not get scared of us. We are equally responsible partners in the governance. Opposition plays a very important role. And as opposition, we can assure this government, we are ready to listen with you. We are ready to understand your problems. And we are ready to give you suggestions. So the governance should be pro-people. Stopping development, stopping progress is not the aim of governance. In a democracy, you must see that you have the session, you listen to the opposition, and you come out with a solution which will be in the interest of the people. So the opposition wasn't taken into consideration while deciding these austerity measures? Nothing. In fact, last time when we had a meeting with our MLAs from the opposition, we discussed so many things. Like, for example,
You have asked a very good question. We said that the Prime Minister has declared 20 lakh crores special economic package. I asked the Chief Minister, how much money will come to the people of Goa? Now, people like motorcycle pilots, taxi drivers, rickshaw drivers, bus operators, all these people who are self-employed are in difficulty. How much of that money can be? He said, I will study and I'll let you know. Now, after the session, it is now nearly 2 weeks or 3 weeks. Nothing is happening. Not one paisa is being announced as an economic package to the people. Therefore, he discussed with us, but there are no solutions. Now, for example, first lockdown, second lockdown, third lockdown. Why was there lockdowns? Lockdown was a pause button to create an infrastructure. So we are saying, you please give us a white paper how to combat this pandemic. You see, day by day, the things are increasing. Now, just because they are increasing, we are not blaming the government, but government must make necessary preparations to see that they visualize this problem, which will grow day by day. I feel it will grow day by day, because government themselves has said there is a community transmission. Now, when government has accepted there is a community transmission, government also must make preparations to see that people are given the necessary protection to health care. Education, I don't know whether you spoke on education, I think somebody is going to speak on education. These are the two things which empower the nation. In a democracy, good health, good education is very, very important. And therefore, I feel in the health sector, we are ready to cooperate with the government. We are ready to discuss with the government. And we are ready to discuss and see that what is the best solution for the people of Goa so that we can implement it. म्हणल्यार आयज गोंयांत सगळ्या लोकांक जे अवेरनेस लोकां मदें जागृती करपाची गरज आसा अजून सारकी जाली ना. सरकारान सगळे जे आसा आमदार पंचायत मेंबर किंवा जिल्हा मेंबर गांवच्या लोकांक हे विश्वासान घेवपाक जाय आनी तांकां हे कोरोना संबंदी म्हायती दिवपाक जाय. जो पर्यंत हे सगळें जायना तो पर्यंत हे अशें वाडत वतलें. लोकांक जे आसा आपल्या कॅर घेवपाचें आपले तें मेळना. अशे वेळार लोकांनी जावं स्वता हेल्थ डिपार्टमेंट जावं चीफ मिनिस्टर हेचेर सगळे गोंयभर हे लोकांक अवेरनेस करपाची गरज आसा. नाजाल्यार हें तुगेलें वाडत वतलें. आज लोक कांय लोकांक खबर ना तेन्ना लोक आतां भिल्ले आसा. हे एक मेन तेंचें आसा तेणी लोकांक कळोवची. दुसरें आतां डेड बॉडी घालपाक गांवांत लोक भितात. कित्याक भितात? वास्को लोकांनी कित्याक डेड बॉडी घेवपाची हें केली? तर चोडणकर म्हणटा तेची बॉडी, दुसरी सावंत म्हणटा तेची वाळपयची बॉडी. वाळपय आसा हरशी म्हणल्यार मिनिस्टर आसा, हेल्थ मिनिस्टर आसा, तेणें थंय घालपाक तेंकां देव सांगपाचें, तेका एक्सप्लेन करपाचें, तें जालें ना. हांगा तुवें वास्को हेल्थ मिनिस्टर तेणी हें केलें ना. ती थंयची बॉडी काडून आमच्या फोंडा म्युनिसिपलिटी हें केली. तेका दिवपाचें काम जालें. पूण त्याच बरोबर हे दिवपाचें काम जालें आमकां तुमी कित्याक लोकांक अवेरनेस केलें ना. आतां म्हाका दिगंबर कंपनी आतां आयज सेटल केला तेंगेलें की तेणें मडगांव म्हाका दिवची म्हणून. आनी मनशाची बॉडी जी आसा तेका किंमत ना. एक आवय बापाची एक हें आसता की आपल्या पुतांनी की आवय किंवा बापाय आपले अग्नी दिवची म्हणून आसता. इतलेच अपेक्षा आसा. आनी आमी हांगसर गोंयचे भायर गोंया भायर फॉरेन कंट्री वचून येतात. आनी काल आमचे एक प्रिंसिपल मेळटा तेका बेंगलोर कसो करून तो आयलो काल. अशी हे आपुलकी आसता तेजेर आनी तेजेर हें आसता लास्ट भुरग्यांनी येताची म्हणून हेका लागून एक्सप्लेन लोकांक कळपाची गरज आसा. काल आमी ते हेका आपयलो ते गडकरीक आपयलो गोडकेकर तेका आपयलें लोकांक एक्सप्लेन कर. हें अशें जावपाक जाय. आतां थंयच्यान आतां रोखडीच मागीर हांगासर म्हाका आमदार आमच्या तेणें फुड्यान रावन हें करून घेतली. तेका लागना करिना आमकां बाकी लोकांक भिवपाचें कित्याक करिना तेका लागना. तेणें थंय रावन फुड्यान रावन तें घेतलें. हेचें उदाहरण प्रत्येक भुरग्यान आवय बापायचे भुरगे आसा तेणी घेवचें
की बाबा तो आमदार वचून ताका कोण आसता तो तांकां ते भायर हें करता अशें जावपाक सगळें हांव म्हणटा सगळ्या कडेन मागता की अशें तें करचें आनी अवेरनेस चड जावची बॉडी म्हणजे कितें डिस्टन्साचेर कितले डिस्टन्साचेर ती बॉडी उरली नंतर तुका येता नाजाल्यार अशी व्हडली आतां तुमी हें कशें करता लांब बॉडी करता एक डिस्टन्स घेवन तरी अग्नी दिवपाक जाता कांय नाही ना म्हणजे तो म्हणटकीर इतले भायर रावपाची गरज पासून ना एक 2-3 मिनट भायर रावले आनी दिली कशें करपाक गरज आसा हें संबंधी शिक्षणा संबंधी जे आसा आयज गोंयभर आमचें गोंय सकयल आसा आमचे विलेजी आसात विलेजींनी थंय मोबायल आमचे टावर म्हणून अशा वेळार हांवें हेज्या मुख्यमंत्री कडेन आमी गेल्ले तेन्ना सजेस्ट दिलें प्रत्येक तालुक्यांनी प्रत्येक पंचायत एरियेक टावर घालचे आयडिया BSNL दुसरे आनी वोडाफोन तिगांची मिटींग तांकां घेवन आपोवन काडून ते घालचे आनी पयर हांवें पेपराचेर कितें वाचना पण मनीस आपल्या गांवांत घाल म्हणटा पयलीं ओपोज करताले आनी घाल म्हणजे ऑनलायनीची पासून तर आतां गरीब लोक आसा गरीब जे भुरगे आसा तेंचे कडेन मोबायल ना तर गव्हर्मेंटान अशी सर्वे करची स्कुलां कडेन आसा फॉर्मेट काडचे तेंचेर दिवचे आनी कोणा कडेन हें आसा मोबायल आसा ना कितें आसा नाल्यार गव्हर्मेंटान प्रोवायड करचें नाल्यार आतां फुडें एग्जामी आतां जावपाचे आसा एग्जामी जाता पोस्टपोन जाता कितें जाता अशें वेळार ते आसप बरें आतां ऑनलायन करपाक सोदता तें आशिल्लें बरें आनी सगळे तुगेले इंटरनेट नेट जें आसा तें मेळना तेजेर तुका रेंज नासता म्हणून भुरगीं कशीं शिकतलीं म्हणून हें करता जाल्यार एक लेवल मुंबय सारकी ना हें गोंय आमचें ल्हान सकयल आसता सगळे कडेन दोंगर आसा आनी कांय आसा ताका मेळना सो हेचेर गव्हर्मेंटान विचार करचे आनी हांकां भुरग्यांक एक टॅबलेचर सीम कार्ड दिवची घेवन तांकां तितले परते त्या एग्जामी नाल्यार गरीब लोकांक मोबायल ना आनी टॅबूय ना आनी हेंवूय ना म्हण ताका लागून ही स्कीम गव्हर्मेंटान व्हडलेशे पयशे लागपाचें हें करचें आनी ऑनलायन शिक्षणाचें कितें आहा तें नक्की करचें बाबा नक्की आतां सपोज आतां फुडले कॉलेजी चालू जावपाचें आसा जावं स्कूल चालू जावपाचें आसा हेजेर एक खात्री करून दिवन मातशें हेजेर केअर घेवन तें चालू करपाक एक इशू डिस्कस जालो म्हणटाय तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्साचेर जे भाशेन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स येवपाक लागले ती लोकांक भंय पडोंक लागल्या आनी बील कोणा येवपाक लागलें स म्हयन्यान पळय येवं नाय ती आतां म्हयन्यान 2 म्हयन्यान रोखडें आनी बील येयलां बट दे इवन कोवीड एरियाज तांकां बील आमगेले आतां आमगे विलेजीन केसीस आहाय आमगे बील येवपाक लागले म्हणजे द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गव्हर्मेंट आर नॉट वर्किंग इन लीग they need to understand की कोविड आयडेंटिफायड कोण पेशंट आहे ते एरिया सुद्दां बील धाडप म्हणल्यार हितून नेग्लिजन्स चोय दॅट मिन्स द गव्हर्मेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इवन टू प्रोटेक्ट इट्स ओन एम्प्लॉईज सो बॅड इज द एडमिनिस्ट्रेशन इट इज सॅड टू इवन स्पीक दीस थिंग्स बिल्स इतली हाय येयले हितू हॉटेल्स आहाय रेस्टॉरंट्स आहाय लोकांगली रेजिडेन्शियल बील पासून हाय येवपाक लागले इतले हाय येवपाक लागले की लोकांक फारी जायना बाबा तांकां टायम दिवपाचो ओ तेंगे कितें रिबेट दिवपाची हे टायमाचेर डिस्कस जावपा आमी म्हणटा एसएमई ते रेस करतले नो डावट अबाउट इट बट इंस्टेड ऑफ गिवींग द पीपल रिलीफ 3 months 6 months relief will give you to pay or something कांय ना देर इज नोबडी इज टॉकिंग फकत उलयताय कांय दिवपाची गरज ना This is the attitude of the government ह्या लोकां बद्दल आतां कोवीड केअर सेंटर्स जेन्ना कोवीड केअर म्हणटाय जावं कोवीड केसीस म्हणटाय आमी कुडतोरी देंवल्यो वी हॅव कम डावन बॅक टू 28 फ्रॉम 32 सो वी आर टेकिंग ऑल स्टेप्स टू सी दॅट वी विल ब्रिंग दॅम टू 0 इन केस आतां डेथ्स जावपाक लागले जर तर डेथ्स इन्क्रीज जाल्यो because the condition of the patients that are there in hospitalized in COVID hospitals, I think at least 35-40% of the cases are quite bad. I'm not hoping that should go as actually. But तुमगे जो तो death increase जाले तुम कित कोतले? What is your action plan? The government is not interested in doing all this. More interested in mining.
more interested in other issues. And that section 144 पड म्हणटा तो अजून देखो वचना. What is the dadagiri in all states of the country? No section 144 is there. So Goa is the only unique place. इतलें बरें एडमिनिस्ट्रेशन 144 लावपाक मागीर कितें ट्रान्सपरन्सी आहा ह्या गव्हर्मेंटान कोट्टा. So the government has failed on all fronts. No expectation from government whatsoever in the assembly. Assembly कित करी तुमकां सांगूंक जायना तें. So आमकां we want to see that as an opposition आमगे इश्यू रेज करून गव्हर्मेंटाक लोकांक जस्टीस दिवपाचें हें आमगे काम जाता. Sir, तुमकां दिसता की budget rework करपाचें आनी when budget was presented there was no corona. Considering नाही तें बजेट जेन्ना पळय प्रेजेंट केलो सिग्निफिकन्स अशें आसा अशें हांव मानता. so what do you suggest they should represent नॅचरली आय थिंक सो. डिमांड करतली की परत आमी रेज डिस्कशनाच्या वेळार जातलें न्ही बजेटाचेर डिमांडाचेर डिस्कशन आसतलें. रेवन्यू दाखोवचो उत्पन्न This is budget session. रेवन्यू ना. So every department is going to be debated with respect to demands. Excuse me, तुम्ही जे विचारता is regarding last budget or the coming budget. Last budget period is over, 31st March. budget which was Now presented, this will be a new budget, yeah, so that is already present and you have and this will be a full-fledged budget session. Yes. We had only vote on account, that's all. So this is a full-fledged budget session, and therefore we should have an opportunity to discuss each and every detail of the budget session. This is what you said that the government has mentioned that they have nothing to spend, zero expenditure. But there is also zero revenue. So how you expect the government to spend? Very good question. And this is exactly what I have said. I don't expect government to be a magician, but government has to be prudent. If government is ready to discuss with us, we are ready to discuss the problem and find a solution. The solution is when government doesn't have the money to spend, they are taking loans. It's not that the government is without loans, but whether that money which is taken as loans, whether those expenses, whether money is spent prudently for the development, for the progress, and for the benefit of the people. This is the question. And how best we can cut down certain wasteful expenditure, and how best we can utilize the limited revenue resources for the maximum benefit. Now the answer is not what the government has decided. What the government has decided, you will not spend anymore. Hari? We are here, elected by the people. We are here as representatives of the people. We are here because people have got aspirations for the development and progress. And therefore, within the economic situation, within the limited resources, we must decide how best we can spend the money in the benefit of the people of the state and development of the state. Very good question, and I thank you for that. Many political developments are expected, I guess, in the coming weeks. This is COVID time. You don't expect politics in COVID For time. the disqualification which is going to come up. We'll cross the bridge when it comes, when time comes. no austerity measures they घेतला पळय government and are you happy with it or you think they are not enough? ऑस्टेरिटी मेजर्स कित्या खातीर घेतल्या? ऑस्टेरिटी मेजर्स घेतल्या कारण तांचे कडेन सद्या पयशेच ना. पयशे दितले खंयचे जाय? आतां फॉर एग्जाम्पल तांणी ऑस्टेरिटी मेजर्स म्हणून बिल्डींग एडवान्स पळय जे गव्हर्मेंट सर्वंटान दिताले ते तांणी स्कीम बंद केली. ती स्कीम केन्नाची ते काल म्हजे म्हऱ्याक आयिल्ले सगळे आमदारांक मेळ्ळे गव्हर्मेंट सर्वंट. 1988 चालू जाल्ली ती स्कीम 2% इंट्रस्टाचेर तांकां लोन दिता. तुमकां जाय परिस्थिती बरी ना इंट्रस्ट थोडो वाडयात पूण तुमी ती स्कीम बंद करता. 1988तल्यान आज पर्यंत ती स्कीम इतली सरकारां येवन गेली कोणेच बंद केली ना. तुका दॅट इज अ नीड ऑफ द गव्हर्मेंट सर्वंट. प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटाचें एक स्वप्न आसता की आपले कितें बरो फ्लॅट घेवचो
सीबीचे लागलो पगार जावपाक लागलो कितें तो लोन घेता तो फक्त गव्हर्मेंटाच्या लोनाचेर फ्लॅट घेना गव्हर्मेंट कितलो लोन दिता ताका ताचे सॅलरीच्या हाजे प्रमाणे तो प्रायवेट लोन काडटा भायर थोडो अर्दो एमावंट थंयच्यान काडटा तो इंट्रस्ट ताका लागू वता आतां तूं जर स्कीम बंद केली आनी ताका तूं बँके कडेन वच म्हटलें तो 15,000 इन्स्टॉलमेंट भरता जाल्यार ताका 25 किंवा 30,000 रुपया इन्स्टॉलमेंट पडटलो तागे सगळें बजेट तागे सगळें एक्सपेंडिचराचे जे पळय कितें आसता प्लॅन केल्लें तें सगळें हातूंत वतलें प्लॅन सगळें फेल वतलें फ्रॉम वेर यू वील सर्वायव अशी परिस्थिती आहा सो दीस आतां ते म्हणटा की दीस इज ऑस्टेरिटी मेजर अरे ऑस्टेरिटी मेजर घेतलो जाल्यार खूब आसा दीस इज डायरेक्टली लिंक टू द गव्हर्मेंट सर्वंट आणि गव्हर्मेंट सर्वंटाक तुमी हांव म्हणटा 2% जर कमी दिसता तुमी इंट्रस्ट वाडया न्ही तांकां बाकीचे ऑस्टेरिटी मेजर्स बाकीचे ऑस्टेरिटी मेजर्स घेता पयशे ना जाल्यार सरकार खर्च खंयच्यान करतले पयशे खंयच्यान हाडवे पडटा इफ यू वर सीएम वॉट हांव असो प्रश्न म्हाका हांव कित्याक सांगू आतां म्हाका कोण फाटीं आनी एकटो विचारता तूं असलें कितें करता ईच वन एज इट ओन प्लॅन्स Let the Chief Minister call a meeting with the opposition. We will definitely give constructive suggestions to show them how best they can also get additional resources and how best they can utilize these resources the maximum benefit of the people. Now, for example, I'm just telling you, Ladli Lakshmi scheme. आता 100 रुपया गेले कितले कोटी वाडले कितले पयशे वाडटले कॅन यू जस्टिफाय एज ऑस्टेरिटी मेजर Is this an austerity measure or is this a revenue increasing measure? I can give you hundreds of cases like this. कितले पयशे मेळटले Now another one thing. See, government had so many schemes: senior citizen scheme, widow scheme, physically disabled children scheme, Gra Aadhar. Now, what is the recommendations of the topmost economies of the world? When there is a pandemic, they say government must see that the money or cash is transferred in the hands of the people so the economy again revives. All the Nobel laureates has recommended this. All over the world, the government is directly transferring the money in the hands of the people, transferring cash in the hands of the people. Why? Because all these countries, they want to revive their economy. Their economy is on a total meltdown. And here, what the government is doing, government is stopping all these schemes for the last 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. What does government achieve? Government is further worsening the economic situation by stopping the money from the reaching in the hands of the poor people, with the result that there will be further economic meltdown. In fact, we are facing a recession after 34 years, and it will be very difficult for the government to revive the economy because we have to think in terms of health and in terms of the health of the economy. So therefore, we are ready to discuss. Very good question. This should be discussed. See, you have been the Chief Minister. You have never been the Minister also. The question is, suppose if you all were presiding over the, you all would have gone in for to prune your cabinet. Suppose you all are having 12-member cabinet. It would have been advisable to prune the cabinet to 3 or 4. Is it because so many on the social media there is a discussion why the government not pruning the cabinet? You are asking a Yes. question Yes. of pruning the cabinet. Yes. You may have to prune lot of wasteful expenditure, So my question is, maybe including this. No. That's what I'm saying. And therefore we are saying, you call us, discuss with us. नो तांकां जाय तितल्यान दुसऱ्या हॉलिडेज धाडपाचें Now, as a chief, तुमी घरा हाडटा कोर्टान now as a chief minister, can you run the government with 3 or 4 ministers? That is my question. Why only ministers you are talking? Because you are There are so many ways. See, Curtailing expenditure. there are so many ways you can increase the revenue and income of the state. Don't be penny wise, pound foolish. There are so many ways. One of the way, but that has to be discussed
and you have to just weigh every paisa and utilize it to the maximum benefit of the people. And I am once again saying, we understand the predicament of the government. Please note it. We understand that the government is finding financially very, very difficult to run the administration. And therefore, we feel in a democracy, you should discuss with all the stakeholders. When there is a crisis, it is a crisis. You have to work out a solution for the crisis. But because there is a crisis, don't create further crisis. Example is increase in the prices of petroleum products, diesel and petrol. Diesel and petrol affects whom? It affects poor men like a motorcycle pilot, taxi driver, truck driver, and all those who are running so many activities, including agriculture. It affects agriculture also indirectly because it is depending, they are getting their products, the fertilizers which are coming by trucks. The diesel and petrol definitely affects the people of the country. Even about ओल्ड एज पेन्शन आसा ओल्ड एज पेन्शन तें कंटिन्यू दवरपाक जाय गव्हर्मेंटान कितेंय केलें जाय ती ओल्ड एज पेन्शन जी आसा ती ओल्ड एज जी आसा ती घोव बायलां जी जाणटी आसता तेंचे भुरगे तांकां पोसूंक शकना कारण जो भुरगो जो आसा तेजी इन्कम कमी आसता तेगेली बायल भुरगीं आसता जाणटी जी आसा उपाशी उरता तेंकां ती लागून ती स्कीम केल्ली ती 91 सुद्दां आसा पूण ती स्कीम आतां वाडोवंक 2000 जी आसा ह्या 2000 भितर घोव बायलां तेजी जगता पूण अशे वेळार बाकीचे तुमी इमेजीन घेतात पूण हेंका उपाशी म्हणून कितें हेंचे पयशे 3-4 म्हयने जाले ताचे पयशे येना आमचे कडेन दारां येता रडटा घेवन जाणटी बरी गोळी येयली म्हाजे कडेन बाबडी गरीब सारकी ती म्हणटा आपूण तेजेर पयशे येयले तरी आमकां जेवपाक मेळना काय करूं तेजेर जगता म्हणून अशे वेळार तांकां आमी पळोवपाक कोरोना लागून आमी वाचचें म्हणून मरचें ना म्हणून हें करतात आतां ती आसा ती उपाशी म्हणून मरची हे गव्हर्मेंटान हेचेर विचार करचो बाकी कसली तुमी हें करप पूण हे ओल्ड एज पेन्शन जी आसा ती गोवन बायल आसता तांकां ती जगपाक दिया तांकां उपाशी मारूं नाका Physically disabled children. They should be. Sigurd, you have not answered my question. Yeah. In this situation, austerity measures, can you run a government with 2 or 3 ministers and cut down the It expenditure? depends upon each one's perception about austerity measures. प्रत्येकाचे थिंकिंग आणि सिच्युएशन कशें आसा त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण डिसिजन घेवपाक शकता. So are you waiting for assembly? अरे to पॅकेज give you पॅकेज कांय येयलें ना पॅकेजान एटलिस्ट जेन्युइन लोकांक हेल्प करपाचें हें काम जावपा दॅट जाय इज इम्पॉर्टंट. कोणा हेल्प करपाक पेन्शनर्स पीपल हू हॅव गेट ग्रादर थोड्यांक तुमी इतलें तांकां पॉलिटिक्सान देखून फेल जालें तें इतलें तांकां ग्रादरान बीन वोट घेयले आनी आतां तांकां रस्त्यार उडयले थिंग पासून फेल जाले. सो इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें हे टायमाचेर तुमी ह्या मनशाक आयडेंटिफाय कोण हांव तांकां सांगता आयडेंटिफाय पीपल हू रिक्वायर असिस्टन्स फर्स्ट. इट शूड नॉट बी बीजेपी एंड काँग्रेस देयर इवन देयर दे फेल. Even we fall in the category. Everybody, why not you? Of course, many of your people, press people, once again, press people have lost their jobs. No, press people, not only press people. आम्ही जे लेटर केला चीफ मिनिस्टराक जे लेटर केला त्या लेटर पळया तुम्ही तातूंत कॅटेगरीकली हांव म्हणटा की जर्नलिस्ट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ दीस मेन्शन केल्लें आहा सारकें. रिस्क घेता आतां खंय गेले न्यूज घेवपाक रिस्क घेता तें कळना कोणाक कळना असो कितें आसा रिस्क रिस्क कवर करपाक जाय गव्हर्मेंटान जबाबदारी खंय वता ते खंयचे आतां बरें जालें मरे. There's the risk. हय